Nyabula kama utui Allah wa asha sikakula wala bi ka fawi beka yafa yangule ko ka odi fo be ko beka yafa sabu meeting ko kun fora abla jamalo muna bo ka bala malida kabi sunjata clay avec la mozoma ngolo jara da mozo kana morbo clela musa trawole cle kana atete cle ni alfa clela kala alquran la jamano wana kutile ale bi mala ga sugu bela les sociaux ka nen ni ngero ulu bene nofe ulu bene nini ulu bi fe swala ka faranga e komi swala ya mange swala maseka faranga swala il nous manque donc on lui insulte ala o tia sino ne farale nuka utine nenu uye dalo forme ka dauna able uye ya do dalutala sino dalu bene bolo ulu jamanga ka fo ye nyamo dewe dalu ba bolo jamanga ka fo ga nyamo minera generala a video be a photo be wire ayo ebe ulu nye che obeka ubeka mana kam fo able ani ona ba ke na mse ka ko be wala alors nous devons le pauvre la avec mais ne mbolo korota ne de mbolo korota na le ne kele ka dese sueli ngola namara kola jenia kola on ne le mbolo korota ne choix ngoni mo mi sera kana na de lui ko choix la flé wala tu dola jenia sera doka wala ma aflala ngoni mo mi sutura ala kani sutura wala de woni de lui wa aka saraka dia kuma da blati uste foi la no mais mo yera la mo ga nyodo o vino be peka telefone andi mati kibuya babu ya de mais ayake o abla ayre be ga ayre lafia a vino be pe ala kuma fotarete on nga fe yira tate mais ko ubi mana ka fola abla ala sona ulu de ka mine ala sur al moment munu nera kata kayena otene mu ya ga barage de jaguya mu tarana kayena ni atete isenda foka c'est pas choix amen neni ko de wala bi modale be ibe neni nge polisi ga ble yere la neni ni mo tuje na be ka fima modala ma bi ke polisi Let's do dika. Allah akbar. Able. Modala ni nimi ke polisi. Polisi ma ora mu. Mo mi neni. Ala bi ga jurumu beta ka dati. Kaka baraji beta ka dima. Kira ko donla atadruna manil muflis. Allah bi tegala ngolondo. Ko la mo mi warti ni warta wolo. Warte mo mi ngolo tegala ngola ko ay. Allah akbar. Mo mi ye mo tuti e ku fanu ba ni ani ayi mo bu ayi mo ni ko le tegala ngolo lara obina ni mina fo ayi mo ni ma fo ayi ni ma fo ayi koroko wa ka baraji tata ka kla oluche ko baraji fo tiga bolo bi mo wa du mu ta ko da no kere obi ke jare me kono o ba so seri da fara su da fara hiji kai jara kai ayi sara ka tubo la ala ba bedaki ka bedi mo wa ka jare me ko wala mo bonisiru ngwan ni mununge commentaire la kan ni mununge réseaux sociaux ka abla uga wa ma bi do ba an jurumuna mais ni min da sa gora fele nana nga mi fo amu fo nana nga minge amu abla ali shini ne ga mo da tukunta baba wa ali shini ne ga sabali mo ko fele maba dobe fane ni kabani ni misabali na inja mais total anti sabali
ali sini to ba kɛ na miti datu ali sini bi datugu ko Mali sariya nti datugu ko sebe nye wari bɛ mun bɛ taa sisi fɛ yen de mun dɛsɛra karisa ye neni kiti tigɛ a cɛ ni ni min ka kan a b'o da yen o de la marisi ko in bɔra a ma ala kɛ mitigi alors y'a fɔ ko aw yɛrɛ ko siɲɛ fɔlɔ la ko coronavirus bɛ ne b'a fɔ dɛ président de ko IBK de y'a fɔ ne ko coronavirus bɛ yen ko kosɔn ale tɛ fɛ marche ka kɛ ne y'o de kuma lase ne m'a fɔ o ye ale hakilina de mais n'i y'a dan ne ma hali n'o bɛ yen komi ninnu m'o bonya a ka kɛ o de la zen na se kɛra ne ma ko ka jama fara ɲɔgɔn kan n ko problème t'a la ninnu ma coronavirus bonya an b'a bonya ko mun o de la ne ko n ko mɔgɔw ka na mɔgɔ min kun mobiliselen don an yɛrɛ ka côté la a ka ca ni maa 50 ye Ablaye ala a tun bɛ ja sa c'est à dire olu ka karamɔgɔ Ablaye karamɔgɔ min bɛ politique kɛ ka jama sɔrɔ ne don Ablaye n tɛ karamɔgɔ ye cogo jugu ye ko mɔgɔw ma n'u sigi k'a lajɛ ko u bɛ déçoir déjà mɔgɔ min bɛna ne ka wajulikɛyɔrɔ la n'o y'a sigi ka ne yɛrɛ wajulikɛtɔ ye fɔlɔ a fari ni foni lahu faaliyatu ne yɛrɛ yeena e ma ne jugu ne tɔgɔ tɛ Buda su ni tile suwa la su ni tile suwa la su ni tile suwa la ala ye ne damu na ala ye ne damu na ni ne y'a dɔn k'i bi ka kɛlɛ e bɛ ka ne kɛlɛ ko min na wallahi n'o ti haramu ye kaban ne t'o dabila ten misiden tɛ wara dɔ wara ye a ba ba aw ti ne dɔn aw karamɔgɔ ninnu minɛ dɔn hali diinɛ ko la n bɛ min dɔn diinɛ la o karamɔgɔ da aw bolo u bolo an jugu ninnu bolo min b'a dɔn n'u b'a kalama u bɛ manamanakan fɔ minnu na u k'o fɔ mais u karamɔgɔw kana ka n'a fɔ nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn olu bolo k'u ka nɛni a bɛ mun de kɛ Ablaye a y'aw dɔ bali ka na yan wa sini ni meeting in na mɔgɔ est ce que dugu yɛrɛ jeune bɛɛ ma se yan kabi dugu jɛra jeunes bi ka na ko amina suala an b'i kɔ n'i ko an ka sa an bɛ sa n'i ko an ka balo an bɛ balo kabi dugu jɛra jeunes de bɛ taa ni ka segin na ne yɛrɛ tɛ dɔw dɔn walahi an ka tɔndenw yɛrɛ tɛ fɔlɔ jeunes an ka tɔn dɔrɔn bɛ se ka mɔgɔ min mobiliser an b'o da dɔn politique t'a la fɛnɛ dɛ parce que mɔgɔ dɔ bɛ se ka politique de kɛ yɔrɔ n'i bɛ fɛ ka sanga sɔrɔ Mali kɔnɔ stratégie damadɔ de don Mali sanga bɛɛ k'i dɔn sisan i bɛ bɔ i bɛ video sigi IBK walima i bɛ wajulikɛla ba dɔ ta Usmane Madani walima i bɛ Suala ta n'i y'o ta ka ban dɔrɔn o tigi ka video bɛ lajɛ n'o lajɛra o y'o kɛlen tɔgɔtiginin dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnni dɔ wa ni karamɔgɔ min fana sɔmina k'a ka dɔn ale ka kɛ mɔgɔba ye wajulu kɛra ka dɛsɛ parce que bɛɛ ka baara de ka k'i kɛ mɔgɔba ye karisa ye sudelikɛla ba ye a bɛ se sudeli de la o de kan ka fɔ karisa ye menuisier ba ye a bɛ se armoire dilan na a bɛ se fauteuil dilan ne bolo dɛ mais karisa ye karamɔgɔba ye o kan ka dɔn mun fɛ a bɛ se wajulu la dɔnniya b'a la mais karisa ye karamɔgɔba ye o dalilu ma sɔrɔ fo karamɔgɔ kelen ka IBK attaquer walima ka gouvernement attaquer walima ka Mali constitution attaquer o wagati de la i bɛ kɛ maaba ye ala ka ni kisi o ma o maabaya o laban ye dɔgɔyama ye Ablaye an ka kalanden tɛ se k'a fɔ ko an y'a kɛ ko an ma bɛn a ma mais déjà ni politique ko la minnu b'a ɲɛfɛ min bɛ ka da o kan ani min bɛna da o kan kaba ma da o kan n y'a fɔ ninnu ye n ye télévision ninnu kɛ seere a y'aw sigi a ka ninnu lajɛ mɔgɔ minnu b'u nɔfɛ ko vip o mɔgɔ kelen de bɛna tila k'a fɔ ko a ba Ablaye ne ka kalanden jumɛn y'a fɔ o ma ko vip ka tila k'a fɔ a ba o de la o b'an bɔ anw mago tɛ ni réseaux sociaux sanga la dɔw bɛ sanga de ɲini réseaux sociaux hali politique mɔgɔ dɔw ka baara ni nin ko wulila yanni u k'u yɛrɛ ɲini ka jamana kisi i b'a sɔrɔ olu bɛ populisiy'a la jama mana taa yɔrɔ min fɛ a ka taa yen
abla ni ne tarola ko ko yin faso jafa yin ga oro ya jafa o ka yirila marshi no meeting e ko aborama ni dalumie ministre mo de délégué Union européenne Union africaine abla o se ga ba be bulu ko bulu ya donga ba ya don ko jaja jawbi dugu kono jamatibu pe jaja jamana de nyumo be muru bi jamana na heref abla ma mo shi bale ki ga droit ni jamana ko o ma fo mo shi ko i ka bo ka fo ko e ko beta e ko metru ka bo to ka grève ke wal ma doye grève ke ama mo bale ni amo de mo ngana me mo da ko ma jamana président ka wuli wal ma institution do ko ma ka kola ama mo de ticket e kele te malien o ministre mo ko akuma bana aw ngana marche ke aw ngana meeting ke nu yere fele kanake abla mo manda de minga ni kele dam nera ko wa misa abito total ande reclare ka dam ne ka sigi ko ay abla ulu ayira ona wona fa photo ko ndara fa kabula kata ziara o plale réseaux sociaux ka muduna kan ninge o le ma do ga fo o kuma na ni te jamana ko itu a to ka so la ko de o mo mi be fe ki fa abla mi re defa akere ka tu ko ya mi sira ni niveau to ko ba kaburu usigile o kuna kan ni abla ne be fara olu ka fo ka tout ça fon fe be ulu mo halaki fon fe mu tachi ne be fara olu abla te na jamana la bla re ami jamana ya mona ashiriati foyi ni président ka di mo mi almami ni président fait voter be ki be kay mais ka président ta kare kono iri kono walma ni 26 mars no garani ala pere ni fene iri kono na fa ka 26 mars fa o fere na mo saba walma mo nani chigata ni si kwa ita mama ko ata na ka démission madame Sigansi kani jam et puis mo la si jamana ka ko bafuye et puis mo kele almami ba kele be mo mali kono o shitala mo do ka wulite ko le kele almami o se ka jaila tugo ale aga conseil président ke amno beibuya mais mo do ta dam ne ko tigiti la fiata abla amala jesa do ta chemo la conseil la chambora la joni ne chamu ye ka ara du kele ngale ara dabo apela ki sigi jona ye ka jamana ya ko ke cham sebu cham fen dinge bogar cham dinge cham la fa bu ti sur tout la ala ka hinal ala to ko ba nyum ba ko o borala cham borala ale nana no te cham ya ka bogati peke nanga mena segere do fo ay ni ngali kula cham ya ka bogati peke o conseil kuna aka bogati pe fo ka ta ba o conseil président dira Mahmoud Diko amata shekeli amata o conseil ero na shekeli parce que chamba mais ale ta le mo tara ireona mais abme bureau la mata shekeli fo ka ta chambo ala domina ale chambo le ala lere la mara o conseil ala ko be mini pour la blé 30 ans tu sukuna dans farkula fo fe na di se ka ke mi na di ba fo ya ke ga ho on se ka fe ben o ya peke on se ka fe o ya pe fo donc nous on recule plus on se ga mo tu wala we are meeting boa mani ne delue ministre oni bere kumana ko ka boa ma ko na be mo problème tout là mais tiens do ka fo nyoy ka fulu ya na institution on magatikala marché be président na wuliwa jamala bo be président na wuliwa mo million ma voter président mo ba bi sabagata ba mo go gobla habla inde ka ba go dai ni ne ko président ni ne ko ibeka a ben kuranet ni ne ko ibeka akana da boli mane ay samba gelenge ne bi sa ga shudo ga ndi uni modon shudo ndawlaje mais ko mi peni tuare do chake peni tanto do
ne ko ye président ma jaabi mun iri ne ma fanga ta iri kɔnɔ ne m'a ta iri kɔnɔ ne y'a ta kɛsu ni de kɔnɔ iri ni kɔnɔ élection de kɛra ne dɔ ka bɔ iri kɔnɔ ko ne k'a bila a bɛ jamu ne ka Mali sɔrɔsiw bɛ yen kɔ n ka policiw bɛ yen kɔ n ka gendarmerie bɛ yen kɔ tenitigi bɛɛ bɛ yen kɔ fonctionnaire bɛɛ b'a ka baara la alimami dɔ k'a ban misiri la seli ma ka taa seli heure tɛmɛ a yɛrɛ kan ko ne ka fanga bila n bɛ nin kuma fɔ a y'a bila réseaux sociaux bɛɛ a f'u ye ko ni sira nin na aw dɔ ti halala ye ala n y'a lagalakatɔ ba dɔ jɔlen marakadenw ka jaga dɔn a bɛ maraka tɔw bɛ ka wari ɲini ka baara kɛ k'u yɛrɛ ɲini ala ye barikaba don marakaw la mais ala y'ale barika bɛɛ ban ale bɛ k'a fɔ ko anw bɛ to nin na ko jamana kɔnɔdenw b'an bon ni kabakuru ye ale ɲɛ bɛ réseaux sociaux ni de sanfɛla la mais Mali y'anw ta de fo ka taa san anw mana bɔ k'an sen da ka don an ka mɔbili kɔnɔ ala ni su ala tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ fɛ jeune si tɛ gudɔrɔnda la walima o carré kɔnɔ n'u tɛ wuli k'u jɔ dangatɔ min bɛ ka kuma in fɔ ala m'o k'i fa ye a m'a k'i yɛrɛ ye a m'a k'e bɔ ala y'o kɛ ne sufaha u dɛsɛlen ko ten ko anw yɛrɛ ka kuma o k'o bɛ tigɛ ko ka tugu de ko Haidara ka kuma o k'o bɛ tigɛ ka tugu ne ko n ko parce que Haidara ye wajulikɛla anw ye wajulikɛla ye wajulikɛla de ka kuma bɛ se ka tigɛ ka tugu ko Diko y'a si bɛɛ kɛ k'o ka kuma tɛ tigɛ ko ka tugu a ka wajulu kasɛti de bɛ yen a bɛ tigɛ ka tugu cogo di n'aw ma wajulu kɛ o ka kuma bɛ tigɛ ka tugu cogo on est obligé ka nin fɔ ye parce que Diko tɛ k'a f'u ye k'u ka mɔgɔ dɔgɔya da donc n'a tɛ k'o f'u ye an t'a dɔgɔya dɛ mais dalilu min bɛ jɔ a kan an b'a jɔ a kan seereden ka magaritɔ kasi t'a to a ba ka sin d'a ma n'a ye sin d'a ma kɔnɔboli de b'a la ala k'an bɛ sababa ma ala ka tiɲɛ dɛmɛ donc a bɔra a ma k'a sababu kɛ nin de ye sinon n y'o de fɔ bɛɛ y'an ka mawuludu jamaw ye bɛɛ y'a ye ni jamako de don olu fɛn fɛn bɛ kuma la fo k'u sa mɔgɔ minnu bɛ nɛni na olu delila ka na jama ɲini anw fɛ n'i y'a nkalon tigɛ ala kana hɛrɛ kɛ diɲɛ la ala mɔgɔ bɛ ka nɛni kɛ nin ye n ko u bɛɛ bɛ kamana kumana guwa u bɛna de ko suwa la fara an n'an ka jama sɔrɔ i ka jama d'an ma an delila ka sotarama fa ka taa dɔw futeni mais bi bi in na olu bɛɛ bɛ k'an nɛni parce que hɔrɔnya banna danbe banna n'o tɛ an tɛ hakilina kelen ma kɔrɔ k'an ka ɲɔgɔn nɛni nin a ye bɔ a bɛ manamanakanw fɔ mɔgɔ ma i n'a fɔ ni don da ye bi de aw tɛ miiri ko sini bɛ yen ni miiri l'o la i bɛ kuma fɔ cogo dɔn sinon nin bɔlen y'an ma Ablaye a kɔni kɛra dɔrɔn ni bɛɛ y'i deli i bɛ sɔn sinon o tun bɛ na jama ye kari 40 tun bɛ ka bɔ Segu Sikaso kari 100 tun bɛ ka na Ablaye Manden bɛɛ k'a daminɛ Sɛbɛnni kɔrɔ Samaya kana jigi la Mamaribugu Balandugu a tɔgɔ ye di Samayana Farabana Samale nin bɛɛ mɔgɔ sugu tɔ kun si nin tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ye dɛ nin kun ye su ala kelen ta ye fɔlɔ quartier si tɛ n'o jeunes m'a fɔ a ye k'u pɛrɛlen don ka taa jamana institution défend mais ale n'a kɛra ta an b'a to tan sinon jama ko tɛ ne ka wajulu ye jama di yan politiki ma jama di yan i bɛ ka neni jama den bolo i bɛ ka neni de bɛ jama di mɔgɔ caman ma i bɛ ka neni jama den bolo i bɛ ka bagabagali i bɛ ka kɔrɔfɔ i bɛ ka dɔgɔya o jama den bolo ala ko ta kira ko ta jama de bɛ n bolo san o san bɛ jama min na bɔ an ka événement fɛ kaba ala k'anw dan anw ma deli ka sali ta yan na ma fɔ k'a daminɛ palais de congrès la palais de la culture palais des sports
On est à faire. Moi, tu le sais, amina ta fo politique mɔgɔ ta la dɛ amina ta jamana ko kuma kɛ ni suyɛla ni donna ni bɔra o tɛ dɛ amina ta fɔ ala ko ta kira ko ta jamana mais u jumɛn misi u k'a fɔ ko wajibi b'u bolo ko jama ka bon n'a y'a sɔrɔ ni jama yɛrɛ n'i bɛ karamɔgɔ kɔni fɛ n'i b'a fɛ i b'a ka wajibi le kanu fɔlɔ ka sɔrɔ a ka fɛn tɔw kanu b'an ka sigi an ka ko laban lajɛ wala nin bɔra a ma a ka ɲi ta nka ni ala sɔnna ma an bɛ yan ka jamana in kɔlɔsi an bɛ yan ka jamana dɛsɛbaatɔw kɔlɔsi an bɛ yan ka jamana setigiw kɔlɔsi anw bɛ yan jamana kama mɛ bagabagali t'an ta n'o de fɔ n'i ye bagabagali kɛ i kungo don mɛ n'an sira nin na u m'a fɔ k'u bɛna sow ci wa n'u ye mobiliw jeni wa abulayi n'u ye retard ta ni tile kelen ye tout mɔgɔ min bɛ bagabaga n'a y'a b'a dɔn abulayi ne y'a Bamakɔ grandi à Bamako mon père né à Bamako grandi à Bamako mon grand-père né à Bamako grandi à Bamako ale bɛ ne bagabaga ni bese ta gata ale muru ta a ta yɛrɛ b'a ta n'i ye bese ta n bɛ bese ta n'i ye muru ta n b'a ta n'i ye marifa ta n b'a ta a bɛ fugari den wolo min tɛ siranbaatɔ muso la a ka ɲi muso ka sira o bɛ fa mɛ cɛ siranbaatɔ wallahi wolo kuma y'i la olu ma sira k'u ta kɛ olu ma sira k'u ta fɔ olu ma sira k'u ta bila réseaux sociaux kan e de bɛna sira k'i ta fɔ e de bɛna sira k'i ta kɛ abulayi ko yɛrɛ bɛ yen ko c'est-à-dire cɛya t'a kɔnɔ ne ti don a la o hali n'i y'a mɛn diinɛ la bi n ka m'a cɛya ma yɔrɔ de la karamɔgɔ bɛ boli diinɛ yɔrɔ min ye karamɔgɔ bɛ ba diinɛ yɔrɔ min na ko n'i b'a la i bɛ nɛni i bɛ dɔgɔya muso ala b'o de camancɛ la e ka ne bagabaga Mali kɔnɔ yan an bɛ jɛ mɔgɔ bamanan ni Mali y'a ka kɔɲɔminɛn fɛ koyi an bɛ wolola ka Mali sɔrɔ yan wa maa kelen tɛ se ka Mali k'an ta ye Mali ko hɔn Mali Japan, Mali Razak, Mali Fatah, Mali Mohamed, Mali Mohamed, Mali Aziz, Mali Jalil, Qadir al-Muqtadi. Abi amada, cuma ni beli labe. Iba labe, iba plafabe. Abi, iba fo. Dana dew ye na kilala abile ni mɔgɔ kɛra i ba sago ye mɔgɔ ma kɛra i ba sago ye minnu ma k'u ba sago ye u b'i nɛni u b'i dɔgɔya sinon abile n'i tun kɛra i ba sago ye e tun b'i da de e yɛrɛ b'i nɛni mais n'i ma k'i ba sago ye i na dɔ ba nɛni commentaire la i b'a fɔ minnu ma k'u ba sago ye k'u ka dun a f'u yɛrɛ tuma ko minnu ma k'u ba sago ye k'u ka don u ka nɛni kɛ ne kɛra n ba sago ye parce que ne ba bɛɛ bɛ ka min ye a bɛ bɛɛ ka suɲɛ kan ka kɛ de i ka k'i bangebaaw sago ye u ka sa ka sɔrɔ mɔnɛ t'u la u dusu kasilen tɛ mais dusukasi nin ye ba faga zo dusukasi nin ye ba faga ɲamaden wolola dusukasi nin ye ba faga e ba faga k'ale kɔnɔ balininkɛla cɛsigila sɔgɔma fɔ ka dugu ne ye ne minɛ a bɛ digi ne la vi bɛ sagatigi ba dɛ u se foyi la kɔ vi bɛ wulukɛ ba dɛ vi bɛ tori ba dɛ vive allez Allah k'an bɛn sababa ma su Ala bɛɛ taara Zulfaqa